तो फाइनली हम लोगों का जो बुरी घर है वो कमप्लीट हो गया ना। এই হলো বুড়ির ঘরের সদস্য, আর আছে ওইজন একজন আসতেছে। এই হচ্ছে ঘর কমপ্লিট হয়ে যাবে আজকে কালকের মধ্যে, কিন্তু কাজ আছে। ছোট ঘর হলে কি হইব, প্রচুর কাজ আছে, জোর কদমে চলছে বুড়ির ঘর বানানো। তাহলে আর অতিথির অভাব নাই। এই যে আমাদের প্রধান অতিথি আগামী কিবার বুধবারে নি মনে নাই তো, বুধবারে নিমন্ত্রণ আর কি সবাই, বুঝছেন? সব হবে, মটন হবে, তারপরে ফ্রাইড রাইস হবে, হ্যাঁ সব কিছু হবে। সবার বাড়িতে বুড়ির ঘর, তাও তো ঠিক। আর একটু বাকি আছে, এটা করে নিলাম কালকের মধ্যে। अभी काम चल रहा है, काम हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बाकी है, अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? कमेंट कीजिए हमारा घर कैसा हुआ। मेरा घर कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग आज पार्टी करेंगे, थोड़ा पिकनिक करेंगे। आप लोग आ जाइए। पार्टी में चिकन होगा, पर्क होगा। आइयो, जानला दिखा दो। ये जानला है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत मेहनत किया, 4-5 दिन पूरा मेहनत किया, फुल्ली कंप्लीटेड। ठीक है, छोटा सा ब्लॉग देखते रहिए, और रात में आया जाएगा फ्राइड राइस, बिरयानी, चिकन और पोर्क। बाय बाय।